श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। समकालीन समय को आमे क्यों जुगर अंतर्भुक्त करि परिबा आमे जानू। प्रथमे थिला सत्य जुग, तापरे त्रेतया, तापरे द्वापर एवं संप्रति कली जुग। तेबे भागवत रे ए कली जुग को नहीं सुंदर सुंदर विचार रही। आज आमे सेमती एक प्रसंग को सुनिबा जहाँकि भागवत रसामृत अंतर्भुक्त भागवत रे वर्णित कलिजुगर धर्म। लेखक विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीयुक्त सीमांचल पंडा महोदय। आजिर शीर्षक आउथरे भागवतरे वर्णित कलिजुगर धर्म। महर्षि व्यासदेवଙ୍କ रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर द्वादश स्कंदर द्वितीय अध्याय रे कलिजुगर धर्म विषय वर्णना रही। कलिजुगरे लोकमानंकर कर्म एवं आचरण की प्रकार हेबो ताहा विस्तारित भावे शुकदेव परीक्षितंकु कहिसंती। कलिजुग प्रवेश रे अनुचित कथा एवं अनुचित आचरण को लोकमाने धारण करिवे। से अनुचित कर्म एवं अनुचित आचरण को ही कलिजुगर धर्म बोली व्यासदेव कहिसंती। ध्रु धातुरु धर्म शब्दटी निष्पन्न। ध्रुर अर्थ धारण करिबा। जो जुगरे लोकमाने जहा आचरण करिवे ताहा ही सेई जुगर धर्म। जुग अनुसारे लोकमानंक कर्म एवं आचरण परिवर्तित हेउछि। सुखदेव कहिसंती, हे परीक्षित, समय बड़ बलवान। जेबे धरारे कलिजुगर प्रवेश हेब, धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु एवं स्मरण शक्ति अति दुर्बल होइजिब। कलिजुगरे लोकमानंक कर्म एवं आचरण कौन हेब ताहार एक विस्तृत विवरणी सुखदेव परीक्षितंकु सुनाइछंती, जहाँकि आज अक्षरे अक्षरे सत्य प्रतिपादित हेउछि। कलिजुगरे जहा पाखरे धन रहिबो लोकमाने सेही व्यक्तिंकु कुलीन सदाचारी एवं गण्यमान्य व्यक्ति कहिबे। जहा हातरे क्षमता रहिबो से न्याय व्यवस्था को निजर स्वार्थ अनुकूल और उपयोगी कराइबो। क्षमता बल ही न्यायर निर्णायक हेबो। विवाह संबंध रे कुल शील योग्यता आदि रे विचार रहिबो नाही। युवक युवती निज निज रुचि विवाह करिवे। स्त्री एवं पुरुषंक श्रेष्ठता विचारशीलता एवं संयमतार आधार रे हेब नाही। यौन उपभोग को ही स्त्री पुरुष माने श्रेष्ठ मानिबे। गुण एवं स्वभाव द्वारा ब्राह्मणंक परिचय हेब नाही। यज्ञोपवीत अर्थात परिता ही ब्राह्मणर परिचय हेब। दंड कमंडलु एवं वस्त्र ही सन्यासींकर परिचय हेब। न्याय पाइबाकु हेले न्यायालय रे फीस आदि बाबद रे अर्थ खर्च करिबाकु हेब। न्यायालय रे लांच मिछ मध्य चलिबो। धनहीन एवं दरिद्र जनता न्याय पाइबारु वंचित हेबे। प्रलाप एवं अपहालाप करुथिबा धूर्त व्यक्ति माने निजको पंडित बोलाइबे। दंभी एवं पाखंडी व्यक्ति साधु बोलाइबे। गरीब लोकंकु लोके असाधु एवं दोषी कहिबे। लोके पितामाता गंगा गोमातांकु उपेक्षा करी दूररे थिबा अजणा पोखरी को तीर्थ मानिबे। जो व्यक्ति जेते चालाक चतुर रे कथा कहिला से सत्यवादी बोली परिगणित हेब। शासक अति क्रूर एवं निष्ठुर हेबे। शासक प्रशासक एवं क्षमता संपन्न व्यक्ति एते परिमाण रे लोभासक्त हेबे जे लुंठनकारी ठारू बळी जिबे। सेमाने प्रजा बा साधारण लोकंक धन लांच एवं चोरी माध्यम रे लुंठन करिवे। वर्षा अभाव रे मरुडी पड़िबो तो केबे बादल फटा वर्षा जोगु बढ़ी आसीबो। तापमात्रा बढ़िबा जोगु असह्य गरम अनुभूत हेबो। एहिपरि प्राकृतिक वित्पात सांगकु गोष्ठी कंदल सांप्रदायिक दंगा आदि लागि रहिबो। लोकमाने दुखी रहिबे, रोगग्रस्त हेबे एवं चिंताग्रस्त रहिबे। लोकमानंकर आयु क्षीण हेबो। हे परीक्षित, वेद ज्ञान विलुप्त हेबो। लोकमाने वेद मार्ग परिहार करिवे। धर्म नाम रे भ्रष्टाचारी एवं पाखंडीଙ୍କ प्रभाव बढ़ी चलिबो। पाखंडी माने धर्मगुरु धर्म प्रचारक एवं
ପ୍ରବାଚକ ବୋଲେଇବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଂସା, ଚୋରି ଏବଂ 2 ନମ୍ବରୀ ପନ୍ଥା ଆଚରଣ କରିବେ। ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ନାମରେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବେପାର କରିବେ, ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଣି ଓ ଭାଷାରେ ବାବା ବେପାର। ମେଘ ଆସିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ପ୍ରବଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, ଗୃହରେ ବେଦ ପାଠ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସୂଚି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଚାରହୀନ ହୋଇ ଗଧ ଘୁଷୁରି ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଜଣେ ଉଦାର ଚେତା ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏକ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସାଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଶାସକ ରୂପେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବା ଡକାୟତଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କରିବେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙ୍କ ବିଲୋପ ଫଳରେ ଧରାରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେବ ତଥା ଧରା ପବିତ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯେବେ କଳ୍କି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃତଯୁଗ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଧରାଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷ ଗଣନାରେ କଳିଯୁଗ 4,32,000 ବର୍ଷ ରହେ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳି ଏହି 4 ଯୁଗ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ରାଜା, ମହାରାଜା, ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ। ନରକର ଦ୍ୱାର ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯେ ଉତ୍ପୀଡ଼କ, ନରକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ଯାହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି, ତାହା ମୋର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ବଂଶଜ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏହି ମୂର୍ଖ, ଲୋଭୀ, ପରଶ୍ୱାପହାରୀ ମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ରହିବି, ମୋର ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସବୁଦିନେ ରହିଥିବ। ମାତ୍ର ଏହି ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ। ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ସେମାନେ ନିଜେ ମିଳେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେଇଯିବ। କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ କରିଥାଏ, ତାହା କାହାଣୀ ବା କଥା ରୂପରେ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, କଥା ରହିବ ମହିତଳେ। ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, କଥା ରହିବ ମହିତଳେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଗବତ ରସାମୃତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ। ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।